नमस्कार न्यूज ऑल स्पेशल को स्वागत करुछि मु सौभाग्य। इतिहास अनुसार दिने ओडिशार व्याप्ति थिला गंगा ठारू गोदावरी जाए हेले परवर्ती काल रे विभिन्न कारणरू खंड विखंडित होई गला ओडिशा। विच्छिन्न ओडिशा को एकत्रित करी भाषा भित्तिरे स्वतंत्र प्रदेश गठन पाई लक्ष लक्ष ओडिया आंदोलन कले। बरपुत्र मानक आह्वान आउ ओडिशावासी प्रयास परे भाषा भित्तिरे देशर प्रथम राज्य गठित होइतिला 1936 मसीहा एप्रिल पहिला रे ना हेला ओडिशा। तथापि अनेक अंचल ओडिशार होई भी पड़ोशी प्रदेश मानकर कब्जारे रहिछि। राजनैतिक इच्छा शक्तिर अभाव राज्यर सीमांत रे एभली लागि रहिछि पड़ोशी दादागिरी। याकु नै देखिबा आजिर न्यूज ऑल स्पेशल पड़ोशी पेंच। कोरापुट कोटिया ग्रामपुंज याकु नै दीर्घ वर्ष हेब ओडिशा और आंध्र सरकार मध्य विवाद लगी रही। सुप्रीम कोर्ट रे मामला भी चली हेले भी आंध्र सरकार दादागिरी कमु नाही। जेन तेन प्रकार कोटियार 21 गाँ को हाथेइबाकू उद्यम चलाई। एसबु गाँव लोकंकु हाथेइबाकू अनेक योजना आरंभ करिछि आंध्र। लोकंकु कंबल और टंका बांटिबा आरंभ करि देइछि। पूर्वरु राशन कार्ड और जॉब कार्ड देई लोकंकु निज आड़कू आकर्षित करुथुवा बेले एबे टंका बांटिबा आरंभ करिछि। एई खबर ओडिशा प्रशासन पाखरे पहुंचिबा परे तिक्तता आहुरी बढ़िबारे लागिछि। तलगंजे बजारे आंध्र प्रशासन पक्षरु भत्ता एवं कंबल बांटिया परे उज्जीवित होइछि सीमा विवाद। आमे आज स्थिति परीक्षा पहुंचीचु कोटिया पंचायत रे। गंजेई पदर ठारू ताड़ीवालासा पर्यंत 28 गाँ को नहीं कोटिया पंचायत। एथि मध्यरु 21 गाँ आंध्र सीमा सह विवाद रही बेले पड़ोशी आंध्र प्रदेश एही सबु लोक मानकु सुविधा सुजोग जोगाई दे निज अख्तियार को नेबारे लागिछि। ओडिशार विकास कार्य सही सब अंचल रे विकास धारा धीमे जाइता बेले स्कूल एवं अंगनवाड़ी केन्द्र बंद रही। ओडिशार बजारु गमनागमन सुविधा नथिबारु आंध्र उपरे निर्भर करुछंती लोके। ओडिशा सीमारे तेलुगु विद्यालय एवं अंगनवाड़ी केन्द्र खोला रहुता बेले ओडिशा पक्षरु खोला जाइतिबा शिक्षानुष्ठान ने ताला झुलुछि। एसहित रक्षणाबेक्षण अभाव सीमांतरे थिबा नामफलक गुड़िक भांगी रुझी माटी मिशिला। पटांगी तहसिल अंचल में 102 गाँ था बेले 81 गाँ आरआर रही। बाकी 21 गाँव कौन नथिपत्र ना फल एसबु गाँव में हाकीमाती चलाई आंध्र। कोरापुट जिला पटांगी ब्लॉक कोटिया पंचायत 21 गाँ सीमा विवाद मध्य रही। उभय राज्य सीमा विवाद को नहीं सुप्रीम कोर्ट रे मामला रुजु करता बेले आंध्र पक्षरु रास्ता विद्यालय अंगनवाड़ी राशन कार्ड और भोटदान कार्य में सामिल करा जाउछि। अन्यपटे कोरापुट प्रशासन माओ प्रवण इलाका आड़ देखाई एही अंचल को उपेक्षा करि चलिछंती। पटांगी ब्लॉक 28 गाँ को नहीं कोटिया पंचायत गठन होता बेले से 21 गाँ को निजर बोली दाबी कर आसुछि आंध्र प्रदेश। 21 गाँ को नहीं आंध्र 3टी पंचायत गठन करिछि। सेगुड़िक हला गंजेई पदर फगुण सिनेरी एवं फाटू सिनेरी। केवल दाबी नुहे यह अंचल में निर्वाचन समय आंध्र पक्षरु नारायणवालासा ठारे 2टी मतदान केन्द्र करी भोट भी निया जाउछि। सबुठारु बड़ कथा हेउछि आंध्र सरकार कोटिया ग्रामपुंज अंचल में कंक्रीट रास्ता विद्युत आलुओ विद्यालय अंगनवाड़ी केन्द्र खोलिछंती। लोकंकु जॉब कार्ड और राशन कार्ड मध्य प्रदान करिछि आंध्र। एथिसहित ओडिशा सरकार केवल भोटर कार्ड और राशन कार्ड बांटिछंती।
ହେଲେ ଅନ୍ୟ ସୁବିଧା ଦେବାକୁ ଯେମିତି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ହେଲେ ବର୍ଷ ତମାମ ଏହା ବନ୍ଦ ରହୁଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର, ପିଲାମାନେ ମିଶା ଅଛି ଆନ୍ଧ୍ରା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍କୁଲ ଅଛି, ତେବେ ପାଇଁ ସେମିତି ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଆ ପାଠ ପଢିନାହାନ୍ତି ସାର୍, କାହାକୁ ବୋଲେ ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି, ତେବେ ପାଇଁ ନଥିଲା ଲୋକ ଆସିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଣି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଅଛି କି ନାଇଁ କି ମୁଁ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ଯେ ଆଣିଦେବୁ ଏଦିନ ସେଦିନ ବୋଲିକି ଆଣି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେ ମାଷ୍ଟର ବର୍ଷକୁ 2 ଥର 3 ଥର ଆସିବେ, ଆହୁରି ଆସିବି ନାହିଁ। ଆନ୍ଧ୍ର ସ୍କୁଲ ଭଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସବୁଦିନ ଚାଲୁଛି। ମାଷ୍ଟର ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଅଛି ଯେ ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ଥର ନା କେତେ ଥର ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ, ଜଣା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଏହି 21ଟି ଗାଁ ଉପରେ ରହିଛି ଆନ୍ଧ୍ରର ଆଖି? କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଉପର ସେବିଙ୍ଗା ନିକଟରେ ରହିଛି ସୁନା ଖଣି। କୋଟିଆ ଠାରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସୁନାଡଙ୍ଗ ନାଁରେ ଏକ ପାହାଡ଼ ଥିବା ବେଳେ ଏହି ପାହାଡ଼ଟି ଅଭ୍ର ଭଳି ଝଲସି ଉଠେ। ଏହି ପାହାଡ଼ର ଚାରିପାଖରେ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିସାରିଛି ଆନ୍ଧ୍ର। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକ ପ୍ରକାର କବ୍ଜା କରିସାରିଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ଏଥିସହିତ ଆଖପାଖ ପାହାଡ଼ରେ ଭରପୁର ରହିଛି ବକ୍ସାଇଟ୍ ସମେତ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତବ ପଦାର୍ଥ। ଏଥିସହିତ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ କାଠ। ଏସବୁ ଉପରେ ଆନ୍ଧ୍ର ମାଫିଆଙ୍କର ନଜର ରହିଛି। ଜଙ୍ଗଲକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଲୁଟ୍ କରିସାରିଲେଣି ମାଫିଆମାନେ। ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ତ ଦୂରର କଥା, ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମାମଲା କହି ଚୁପ୍ ବସିଥିବା ବେଳେ ଏଠାକାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଦେଖାଇ କୋଟିଆ ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଧସେଇ ପଶି କୋଟିଆକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ନେରଡ଼ବାଲସା, ଯେଉଁଠାରେ କି ଓଡ଼ିଶା ସୀମାର ଶେଷ ସ୍ମୃତି ରହିଛି ପିଲରଟି, ଯାହାକି ଏହା ଜଣାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ରହିଛି ଆନ୍ଧ୍ରର ସାରିକି ଏବଂ ଆଗକୁ ଗଲେ ରହିଛି ତାଡ଼ିବାଲସା। ଏଇଠାର ଯେଉଁ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ତେଲୁଗୁ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ।